جسٹس عالیہ نیلم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نامزد. جوڈیشل کمیشن نے جسٹس عالیہ نیلم کے نام کی متفقہ منظوری دی. جسٹس عالیہ نیلم لاہور ہائی کورٹ کی تاریخ میں پہلی خاتون چیف جسٹس بنیں گی. چیف جسٹس ہائی کورٹ کے لیے 3 نام سامنے آئے. قائم مقام چیف جسٹس شجاعت علی خان اور جسٹس علی باقر نجفی کے ناموں پر غور ہوا. جسٹس عالیہ نیلم سینیورٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پر ہیں. جسٹس عالیہ نیلم 12 نومبر 1966 کو پیدا ہوئی. 1995 میں پنجاب یونیورسٹی سے LLB کیا. 1996 کو بطور وکیل اندراج کرایا. قانون کی ڈگری لی اور دیگر ڈپلوما لیے. 2013 میں ایڈ ہاک جج بنی. جسٹس عالیہ نیلم نے 2015 میں لاہور ہائی کورٹ کی مستقل جج کے طور پر عہدہ سنبھالا. ٹیکسوں کی بھرمار میں بے روزگاری کی تلوار. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا 30,000 اسامیاں ختم کرنے کا فیصلہ. اسکول ایجوکیشن نے محکمہ خزانہ کو فہرستیں بھیج دی. خالی اسامیاں ختم کر کے سالانہ 20 ارب کی بچت ہوگی. اساتذہ کی ایکس پاکستان لیو کے لیے نئی پالیسی جاری. اسٹڈی لیو کے لیے اساتذہ کو 25 لاکھ کا شورٹی بانڈ جمع کروانا ہوگا. اگر کوئی ٹیچر ڈگری مکمل نہیں کرتا تو اس عرصے میں لی گئی تنخواہ واپس کرنا ہوگی. محکمہ ہائر ایجوکیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. چلڈرن اسپتال سے نومولود مبینہ طور پر غائب. زندہ بیٹا مردہ بیٹی میں کیسے بدل گیا؟ گوجرانوالہ سے علاج کے لیے آئے عرفان کی دہائی. کہا 4 دن کے بیٹے کو علاج کے لیے وارڈ میں بھیجا. 7 گھنٹے کے بعد لاش باہر آئی. دیکھا تو کپڑے بیٹے کے تھے، اندر کسی اور کی بیٹی تھی. SP آپریشنز ماڈل ٹاؤن DSP گارڈن ٹاؤن چلڈرن اسپتال پہنچ گئے. وارڈ کے عملے اور ڈاکٹر سے معلومات اکٹھی کی. پروفیسر آف پیڈز سعید جاوید اقبال کی زیر صدارت کمیٹی قائم. 24 گھنٹے میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. ایک طرف مچھروں کی یلغار، دوسری جانب جعلی عملے کی بھرمار. مچھروں نے شہریوں کا خون چوسا. کرپٹ مافیا عوام کا خون چوس رہا ہے. ڈینگی بار مہم کے نام پر سینکڑوں جعلی اہلکاروں کی بھرتی کا انکشاف. کون کون ملوث ہے؟ حساب کی کتاب کھل گئی. تحقیقات کا آغاز. لاہور کی فضا کو کیسے صاف بنایا جائے؟ اسموگ سے پیچھا کیسے چھڑوایا جائے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کمر کس لی. نو پلاسٹک مہم کو کامیاب بنانے کا ٹاسک. فصلوں کی باقیات جلانے والے جیل جائیں گے. وزیر اعلیٰ کا قانون پر سختی سے عمل کرنے کا حکم. میٹرک انٹر کے پوزیشن ہولڈرز کے لیے انعامات کی اسکیم. 4 سال کے بعد پوزیشن ہولڈرز کے لیے اسکیم دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ. صوبہ بھر کے بورڈز اور حکومت کی جانب سے بھی مالی انعام ملے گا. پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں تقریبات بھی ہوں گی. حتمی منظوری وزیر اعلیٰ دیں. ایکسائز کے ناکے اور پراپرٹی کی سربہ مہری کام کر گئی. 4 سال بعد محکمہ ایکسائز نے 100% ٹارگٹ حاصل کر لیا. 43.5 ارب کا ٹارگٹ حاصل کیا گیا. موٹر ٹیکس کی مد میں 19.5 ارب پراپرٹی ٹیکس کا ہدف دیا گیا. لاہور ریجن 108% کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا. اب مفت کی بجلی بھی مہنگی پڑے گی. سولر سے بجلی بنانے والوں کے لیے نئی مشکل. نیسکو نے گرین میٹرز پر پابندی عائد کر دی. گرین کی بجائے AMI میٹر لگانا ہوں گے. ایک صارف پر 20,000 روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. بیرون ملک جانے والے مسافروں کے لیے بری خبر. PIA سمیت تمام ایئر لائنز نے ٹکٹوں پر نئی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگا دی. نئے ٹیکس کا اطلاق شروع. اکانومی اور بزنس پلس ٹکٹ پر ڈیوٹی میں 150% اضافہ. FED 5,000 سے بڑھا کر 12,500 کر دی گئی. 8 سال کے بعد فائلنگ کھل گئی. سندھ ماڈل پر وینٹی پلیٹس کی نیلامی کے لیے کام کا آغاز. 3 کمیٹیاں قائم. وینٹی پلیٹس کی نیلامی سے سندھ میں 40 نمبروں سے 67 کروڑ کی آمدنی. صرف A1 نمبر 10 کروڑ میں فروخت ہوا. ایکسائز پنجاب 8 سال پرانے منصوبے کو دبا کر بیٹھا تھا. گراں فروش بے لگام. 70 پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ناکام. شہر بھر میں دودھ اور دہی اضافی قیمت پر فروخت. روٹی 14 کی بجائے 15 سے 16 روپے میں فروخت. دودھ 160 کی بجائے 200، دہی 240 روپے کلو تک پہنچ گیا. کاروائیاں آٹے میں نمک کے برابر.
जी बग्गा के मकीन और ताजिर सीवरेज मसाइल के खिलाफ सरापा एहतजाज, वासा इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। सीवरेज पानी इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गया। अलहमरा टाउन का सगीर भट्टी रोड भी खस्ता हाल, गच्चों के ढक्कन गायब, खुले मैनहोल खतरे का सबब बन गए। भेकेवाला स्टॉप में वहादत रोड का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 5 साल से बंद। नामालूम अफराद ने फिल्ट्रेशन प्लांट के नलके भी चोरी कर लिए। मशीनरी जंग आलूद होने लगी। इंतजामी अदम तवज्जो का शिकार। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के गिर्द कूड़ा करकट के ढेर। अहले इलाका साफ पानी से महरूम। रायविंड रोड पर अली रजा बाग के करीब बिजली के 2 खंबे सड़क की जानिब झुक गए। तारों के वजन और तेज आंधी के बायस खंबे गिरने के करीब। वापडा ने बिजली के खंबे सीधे करने के लिए क्रेन मंगवा ली। इलाके की बिजली मुनक़ते। LDA शोभा टाउन प्लानिंग जोन 2 की कार्रवाई। पाल टाउन में कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर 18 इमलाक सील। जौहर टाउन, पाइन एवेन्यू, BOR सोसाइटी और मुल्हाका स्कीमों में भी एक्शन। डिफेंस रोड पर निजी फार्मेसी को भी मिसमार कर दिया गया। कमसिन बच्चे गिरफ्तार क्यों किए? हाईकोर्ट पुलिस पर बरहम। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा, कम उम्र मुलजिम बच्चों को रखने के लिए जो स्पेशल सेंटर बनने थे क्यों नहीं बनाए? जो कमेटियां हर ज़िले लेवल पर बननी थी आज तक क्यों नहीं बनी? अदालत का विफाकी हुकूमत, IG पंजाब, IG जेल समेत फरीकैन को नोटिस जारी। मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ अपील। वकील को असल रिकॉर्ड पेश करने की मोहलत। आरोज ने नताइज के रिजल्ट अपलोड क्यों नहीं किए? फॉर्म 45 भी जमा क्यों नहीं करवाए गए? जस्टिस अनवार हुसैन का इस्तफसार। कहा, क्यों ना फॉर्म्स पर लगाए गए अंगूठों की तस्दीक करवा ले। ट्रिब्यूनल ने समात जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी। NA 117 से अलीम खान की कामयाबी के खिलाफ भी समात। फ्रीकैन को आइंदा समात पर असल फॉर्म 45 पेश करने की हदायत। एनफोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम। हर जिले में एनफोर्समेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनेगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। अथॉरिटी के क़याम के लिए मुजव्वज़ा क़वानीन और रूल्स में तरमीम का जायजा। मॉनिटरिंग का फुल प्रूफ मैकेनिज्म तश्कील देने की हिदायत। किसानों से ज़री इनकम टैक्स की वसूली। महकमे खजाना ने IMF की शराइत हुकूमत को पेश कर दी। 6 से 8 लाख सालाना ज़री इनकम पर 20,000 तक टैक्स वसूल करने की सिफारिशात। शराइत पर पंजाब हुकूमत भी ज़री आमदन पर टैक्स बढ़ाएगी। ज़री इनकम टैक्स की वसूली आइंदा साल होगी। पंजाब असम्बली की तमाम कमेटियों का बायकॉट करेंगे। हमारे वर्कर्स के घरों में पुलिस जाएगी तो एहतजाज करेंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भज्जर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मुअत्तल अरकान की मुअत्तली खत्म होने तक इजलास का बायकॉट करेंगे। सियासी जमातों को 29 अगस्त तक गोशवारे जमा करवाने की हदायत। सालाना आमदन और अखराजात, फंडिंग के जराए, असासे और वाजिबात की तफसीलात बताना होंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गोशवारों में ममनुआ जराए से फंडिंग हासिल न होने की तस्दीक लाजमी होगी। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन से सनतकारों की मुलाकात। चेयरमैन पैटमेक, CEO फेडेक, डायरेक्टर एक्साइज भी मौजूद थे। प्रोविंशियल हाईवे टैक्स सिक्योरिटी बोर्ड्स ऑफ मैनेजमेंट की तश्कील और दीगर मसाइल पर गुफ्तगू। प्रोविंशियल हाईवे टैक्स के खात्मे के लिए मुतल्लिका महकमे को खत लिखने पर इत्तफाक। सूबाई वजीर इमरान नज़ीर की कोट ख्वाजा सईद टीचिंग अस्पताल आमद। पर्ची काउंटर, एमरजेंसी मेडिकल वार्ड्स भी गए। मरीजों लाहिकीन से अद्वियात, दीगर सहूलियात के बारे में पूछा। लीगी वर्कर राना वारिस की अयादत की। साबिक गवर्नर मखदूम सईद अहमद महमूद से बरतानवी वफ्द की मुलाकात। वफ्द में काउंसिल जनरल, पॉलिटिकल काउंसलर भी शामिल। सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का मुस्तकबिल में बरतानिया से मुश्तरका मंसूबों में ताउन का आज़म। बरतानवी पॉलिटिकल काउंसलर ज़ोइवियर की सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, फ़लस्तीन, कश्मीर और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू।
12 जुलाई का धरना तारीखी होगा। हुकूमत रिलीफ दे वरना नताइज के लिए तैयार रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की वार्निंग, कहा ये गुलामी की इंतहा के है कि IMF के कहने पर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। आटा चीनी दालों पर टैक्स लगाकर वजीर आजम कहते हैं महंगाई कम हो गई। सरकारी स्कूलों की निजकारी मंजूर नहीं। पंजाब टीचर्स यूनियन का 3 जुलाई को सेक्रेटेरिएट के बाहर धरने का ऐलान। सदर यूनियन वहीद मुराद यूसुफी कहते हैं कि प्राइवेट माफिया सरकारी स्कूलों को ललचाई नजरों से देख रहा है। वज़ीर बल्दियात शाह नफीक DC का वासा हेड ऑफिस का दौरा। मानसून तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर की वासा को एक टीम सेफ सिटी में तैनात करने की हिदायत। LWMC को पानी की रुकावट में हाइल कूड़े को फौरी हटाने का हुक्म। मुहर्रम में जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए गाइडलाइन जारी। मोबाइल फोन सर्विस बंद न करने का फैसला। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी मखसूस मुकामात पर होगी। मजालिस के लिए एक दाखिली और खारजी रास्ता मुख्तस होगा। हसास मुकामात पर वॉक थ्रू गेट्स की तनसीब लाजिम करार। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस और वॉलंटियर्स इन पुलिस प्रोग्राम्स के तहत तलबा वक्त की पुलिस लाइन्स आमद। वक्त के DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान से मुलाकात। वक्त को पुलिस वॉकिंग, खिदमत मराकज, वुमेन सेफ्टी ऐप वॉकिंग बारे आगाह किया गया। तलबा को फायरिंग रेंज समेत मुख्तलिफ ब्रांचेस के हवाले से ब्रीफ किया गया। गौतम न्यू गार्डन टाउन में इंटरनेशनल बेकिंग डे मनाया गया। 100 से जायद तालिबात ने हिस्सा लिया। केक, पिज्जा, चिकन ब्रेड समेत दीगर अशिया तैयार की गई। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेरे सदारत इजलास। यौम आज़ादी पाकिस्तान की तैयारियों के हवाले से बात। महकमा यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स पंजाब 11 अगस्त से खेलों के मुकाबले कराएगा। लाहौर समेत दुनिया भर में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया गया। स्पोर्ट्स राइटर्स एसोसिएशन पंजाब के तहत तकरीब। PHF के सेक्रेटरी राना मुजाहिद, ओलंपियन शहबाज सीनियर और आसिफ बाजवा समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। और पहला लाहौर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट अवामी बैरिंग ने अपना मैच जीत दिया। MZ स्पोर्ट्स को 9 विकेटों से शिकस्त। MZ स्पोर्ट्स ने 112 रन का हदफ दिया। अवामी बैरिंग ने 1 विकेट पर मैच जीत दिया।